y todo mga barangay oficial del Santa Maria, kaya dale dila servisyo para servir natin. Este te simboliza un brillante futuro bueno, lleno de esperanza para con todo mga compoblanos, un futuro que te dale oportunidad con la ciudad de Zamboanga para progresar, tiene paz y seguridad. Yo, si María Isabel García Climaco, casado de Salazar, nacido de Zamboanga, una mujer, hija de ciudad. Aquí paparán a ustedes presencia este día, a favor de Dios, para hablar. Sí, hay marchayo junto con ustedes para responder con la llamada como un hija y anak obediente, para tener oportunidad de servir con el Distrito 1 y también con el Distrito 2, por medio de ustedes servicio como posición de alcalde. ¿Quién también ayudahan sila kita aquí mga kababayan? Junto kita proteger con el interés de la ciudad de Zamboanga y esta fiel na preservación de cada igual mga pamilya, especialmente el mga bata, el de mga derecho. Más que cosa, lenguaje, dialecto, cultura y fe, nativo o migrante, que hace con la ciudad como el de nacimiento, todo kita está unido como ciudadanos zamboangueños. Bajo el abrazo del perpetuo socorro de tu madre y su hijo, y rezo para el bienestar de la ciudad de Zamboanga y los vivientes. Muchísimas gracias con todo con ustedes por la visita y el gran soporte. Favor, ayuda conmigo, dale buen futuro con el día de mga bata. Muchas gracias. Buenas tardes, querido viviente de Zamboanga. Welcome to another edition of No Limit. Ya este es el anuncio del congresista de Atún del Distrito 1, que él corre para la posición de alcalde del pueblo de Zamboanga. Y a principiar si María Isabel Climaco Salazar su carrera como un maestra. Y después se queda un anuncio en la televisión cuando decidió entrar en la vida de política también y queda un concejala del pueblo de Zamboanga. Y después de ese, ya queda como vicealcalde y ahora el congresista del Distrito 1 del pueblo de Zamboanga, donde está cita en la Cámara Baja como el Deputy Speaker of the House for Mindanao. Ladies and gentlemen, would you please welcome in a one-on-one exclusive interview, Congresswoman María Isabel Climaco Salazar. Beng, buenas tardes contigo. Buenas tardes, Ronnie, y con todo de ating mga compoblanos que tauwi ka natin esta tarde. Sabi tú, con grande anticipación el pueblo te espera con ese gran anuncio de tuyo que hace tú ayer, ¿no? Sí. Cosa es significancia porque ayer ya decidiste tú anunciar con ese anuncio gane que él corre tú para la posición de alcalde? Actualmente, Ronnie, ayer el fiesta del barangay de Canelar, barangay de Giwan, probably allí también en la Misan, pero la fiesta del Madre de Perpetua Socorro, Our Lady of Perpetual Help, es una devoción personal de mi papá. Desde antes, la historia conmigo cuando te estudia pa lang él en Manila, taandagat sila, dala nila ofrecimiento y rezo na novena allá. Y este es un día significante que quiere yo manda poner esta decisión na mano del Diyos, na mano de la Virgen para guía ka natin. I see. ¿Por cuántos tiempos ta anticipa el pueblo que hace tu anuncio más temprano? Gane, ¿no? Pero ya dura tú se hace el anuncio. Ya dura el tiempo que donde ganeta estudia tú con el si correba tú o hindi. What made you decide to
go for the mayoralty? Actualmente, del octubre 1900 sa año 2011 pasé, ya tiene el tiempo para mirar, estudiar la situación en la ciudad de Zamboanga y después ya tiene que decidir por causa que este tiempo también kita cuántos de movimiento político que na diatong ciudad y el deseo del mga vivientes. Del otro día ya recibió a council resolution del barangay de Calarian que tadale conmigo el dila all-out support and endorsement for mayor y también anday na diferente mga sektor aquí na komunidad so artista training y tiene el clamor de mga vivientes. So tamira yo junto kanila ya responde yo na dila queja y na dila clamor. Este anuncio de tuyo, Beng, un poco controversial por cuánto tiempo, ¿no? Kay doon mismo, bien unidos ustedes na grupo como un coalición, ¿no? Si alcalde Celso Lobregat, tú, pati si Elby Fabian. Con este anuncio ahora, doon mismo, el cada contraincante de tuyo mismo, uban de tuyo antes na política, Sí. si Elby. ¿Cuál es la situación ahora, Beng? ¿Tiene ba kita movimiento para esta siempre unión na grupo de ustedes? Sí, es el deseo de atun todo para quedar unido como una con poblanos, un partido que el coalición que tiene el buen interés de la ciudad de Zamboanga. Por eso tabla yo, más que que el mga diferentes contrincantes para alcalde anuncia más adelante que conmigo y este lang yung tiempo que puede decidir kaya mira también kita situación importante kung Beng klima kol amistad entre con poblanos el política un situación que tabla sila na política no hay permanente el mga amigos y enemigos y algún día ay tiene pa mga posibilidad so el situación Ronnie este tiempo mucho pa que hay sucede, mucho pa que hay pasa. Por eso, continua lang también yo el advertir amistad entre con el mga diferente compañeros na coalition. Malata Beng, que you were pressured now into running for the mayoralty. Kaya kita sabi este tiempo, siguro el pueblo de Zamboanga interesado, este ba desisyon de tuyo personal o desisyon del alcalde que empuja contigo para correr para esta posición? I think, Ronnie, if ever I was pressured, if ever I was pushed, it was the people of Zamboanga who put me here. I will not aspire because taablayo politics in my 14 years of service, I never really went to really say that this is the position that I want except when I went for Congress. But importante, sabi kita el pulsada del mga vivientes. So tamira yo, tiempo ya conmigo para decidir y hindi dicta con el de mi decisión. Pero importante conmigo kay este tiempo Ronnie antes pa in 2010, 2007 they were asking me, "Kore tu para alcalde?" Ablayo, I still want to be married at that time rather than run for mayor. And now that I'm married, it's a different status that I have to consult my husband. And di mi marido, igual kami tatrabaha, taservi na publiko, toma kami action junto. I see. Cosa ba también el sentido de General Salazar con esta decisión de tuyo para correr con esta más alta posición del pueblo de Zamboanga? Sabi tu, tarindigat yung gracias kay este tiempo takio na Zamboanga y el Italiana Manila tiene el trabajo yan tiene ko nila tablayo pasensya kay nuay kami tiempo tanto para manhunto por causa del mga diferente mga duties and commitments in Zamboanga City, respondele that you need to help your constituents, you need to serve your constituents. And with that, Ronnie, I'm very blessed to have somebody, finally, who is taking care not only of me, but sees the welfare of the people. And he is 101 supportive of this decision. Kaya ikaw na ko nabibigyan sa Zamboanga kay live itong programa ahora y abierto el teléfono también diaton para kung ustedes allí si quieren participar na programa por medio de text
you can text me your questions and I'll be more than glad to read your questions kunel atong kongresista Beng Klima ko na 0908-166-1730. I repeat, no, 0908-166-1730. Kindly text us your questions and make it clear, no man jejemon, kaya hindi pa din the jejemon, no? And don't try to call us because we will not be able to put you on the air, no? Anyway, Congresista, el pregunta del pueblo de Zamboanga, cosa que la de diferente si tú el que era alcaldesa del pueblo de Zamboanga, what would you like to be the hallmark of your administration if you become the mayor of the city of Zamboanga? Ronnie, when I entered Congress and I got the support, the mandate of the people, my goal was simply to perform in Congress and deliver projects for the people. At the present moment, I am in the mid of my second term with God's grace and the people's support. We have already reached almost 2 billion pesos in infrastructure and have passed more than 6 laws, 3 local bills of which, and other laws of national significance. I am able to deliver basic social services, health and infrastructure to the constituents of Zamboanga City from both districts who come to our office and, for example, even in Manila. So, I have started my task, my hallmark principle in 3 basic letters. S for security, H for health, and E for education. She, because I am a woman, it is very reflective of who I am. Seguridad, Ronnie. Mayor parte del mga bibientes tapidi kanatun ke ayuda asisti na paz y orden. Si conversa tú acerca del paz y orden, cosa que te puede cumplir, primer término, ya puede kita asistir con el policía local, ese tiempo también na militar. Por medio de mi trabajo na Kongreso, especialmente si llegada del budget hearing, tasintagat yun na Comité del Defensa, ipidi mucho suporta con el militar y policía. Not only that, we go down to the level of the barangay tanons. We have provided them the Barangay Emergency Network Group vehicles that not only serve as vehicles in terms of emergency, but it is also assisting the peace and order. Now, when you go to health, tamira kita sitwasyon del ciudad de Zamboanga, ya tiene kita dengue outbreak in Zamboanga City. So how do you help facilitate the health benefits of the people? We've continued to help the Zamboanga City Medical Center. We also provided for the Red Cross. And then when you talk of education, Ronnie, education for me as a teacher is very important. Not only do we educate children in the primary schools, but way down college, but go beyond educating the mothers. Now, going back to security, you asked me, what is my platform of governance? I am following the 16-point mandate of President Aquino and the platform of governance of the city of Zamboanga. But basically, when you talk of security, Ronnie, you do not only say peace and order, but economic security. That is true. At this present moment, we need to listen to the business community for them to craft an economic agenda for the city of Zamboanga. In order for us to be competitive internationally and nationally, it is important to listen to the dictates of the industrial group, the business community, and work at crafting what is needed to develop our economic agenda for Zamboanga City, utilizing the resources of government, utilizing the resources of the private sector, and also, I think, capitalizing on the market between the BJMP, Brunei, Indonesia, Malaysia, and the Philippines, and also the sardine capital of Zamboanga City, of the Philippines, rather. Yeah. You were mentioning something about security, di ba, Sembrano Kongresista. Uno ng mga televiewers di atin kanila aura, tabla karating ki, as I just read it kanina, that you are too good to become mayor of the city of Zamboanga. Then we see to kita somebody like a Duterte. Can you be a Margaret Thatcher
as the mayor of Zamboanga? Well, Are you tough enough for that? My name is Isabel, and you should remember Queen Isabella la Católica of Spain and Queen Elizabeth. And I think they were women that for my name's sake, that I admire, and it takes... These are women of strength. Yes. So it doesn't necessarily mean, kaya ba sila, kumul palabra pa di man kaling, el Cortés no quita lo valiente. Sí. Es el mensaje de suyo que quiere decir na necesita kita dale coraje na diatong trabajo, pero importante también siya ni kita respeto. An example of which I think is the late President Corazon Cojuangco Aquino. She was a housewife. I think she is a saint by my standards, yet she had the heart of a leader to govern the people and people followed. Una pregunta, congresista, ¿no? Si como alcaldesa o que era tu alcaldesa del pueblo de Na favor de Dios. Pero a favor de Dios. Y na suporta la gente. Él pregunta de ahora que ese va de tu promesa que el centro regional elvira otra vez la ciudad. Ronnie, Ese va una cosa que poder pero yung realizar. corrihi ko na dito yung statement, para kumigo, hindi yo ta promete, pero tan commit iyo hace lo que debe. El Regional Center of Zamboanga City has been an advocacy and has been one of the points kaya propone yo antes se entra na Partido Liberal. Y hasta este mga tiempo ta pidió con el Presidente Aquino to review the report of NEDA so that once and for all this issue will be decided. As far as our gains, we were able to have MC11, but there is still much more to be reviewed and decided for the regional center in the city of Zamboanga. We talk about the capacity of Zamboanga City as an industrial center, but we also consider the situation of employees, 4,000 families affected by this. And up to this very moment, we are still awaiting the decision of Malacanang. I see. Una cosa que te afecta mucho con el pueblo de Zamboanga ang mga empleo de aton mga pobre. I know that you have been a hallmark in this particular aspect because you have made efforts to the training and the test ng mga jóvenes de aton, no? Pero si tú kada alcaldesa del pueblo, cosa ba el solución para menurar el problema de no hay trabajo aquí en el pueblo de Zamboanga? Sabi to Ronnie, I was in Recodo today. I inaugurated a project. And yamire una mujer, Talia, she is a mother of a special child and she has 2 children. Tapi dile, kenway daw si kanila as incluin na Pantawid Pamilya program. I said, what helps the mothers and the fathers in the house is cooperative. I am an author, a principal author of the amendment of the Cooperative Code. I am a member of the Sangguniang Panglungsod Cooperative as well as the Ateneo de Zamboanga and have been a chairperson of the Committee on Cooperatives since my time as a city councilor. So you are an advocate of socialized and participatory cooperativism, microfinance. Tamirayo, as a test the training di atun is skills development. But if that mother of 3 undergoes the test, the training that I provide through the TESDA, coupled by the microfinance kita dale ko nile capital, pwede le busca la vida. And I think these 2 marriage of government programs will really help in the livelihood of mothers or fathers at home. I see. So, kaya dice congresista, si suportado con el cooperative system, entonces you are for a socialized market economy. How would you get the business sector to be supportive of that particular type of economy for Zamboanga? Well, definitely, Ronnie, I am very thankful to the industrial group right now because in my district, particularly in the areas of Recodo, Ayala, Kawit, Maasin, Labuan, mayor parte del diaton mga empleyo sa need test the training. That is how I complement the test the training because Ma'am Yulita Elumba, Director Makapili, when we go to the barangays, taablagat kami, ese programa de test the training, katadali kami skills development on food processing, both food baking, etc.
they need that certification of TESDA. Once you go for training that is given for free through our office, you are assessed, you get the certificate, the industries will hire you because this complement the programs of government. So, tamira kita bunitos de marriage between business as well as skilled laborers. I see. Una ba mga televiewers di aton tapigunta, will you as mayor bring progress in Zamboanga by allowing Robinson Shoe Mart to open, or will you adhere to the will of the Chinese businessmen in Zamboanga? Well, as always, Ronnie, based on the consultations we had, mayor parte del mga gente quiere mira progreso na di aton syudad. At present, mucho kita mga malls kitaki. And if it is already time for Zamboanga City, and if people will support it and the businessmen will support it, why not? I see. Aquina Divisoria, I'm just reading here, Beng, no? Aquina Divisoria.